Assalamu alaikum, assalamu alaikum. Donc là où ça fait un certain bail, donc on va dans la vidéo d'amener Bougnaï. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka hamidun majid. Donc ça fait un certain bail, hein, la famille. Bara ani bara benyona donc vacances ibana. Si c'est un bandit ka barake ka andar imeso inshallah ambedo ke be mo munu te bagala ala ka barano yawe mo munu be barala ala ku fangase u kase ka baram ne kanya parce que barako mano mbaye donc do malion be metro ta sur Madadjono, 5h30 du matin, voire 4h du matin, en bas la canon, falaka, ou beta barakero, là où c'est gagné, à la debout sera douma, quoi. À la kambeka sera douma. Donc la famille, la vidéo concerne encore les chiens. C'est la 5e partie. La vidéo be chiens de Luca. Donc, comme on va donc, chien et dîner boloframier à main. Nous be malila de à main. Donc, en ben audio de boye nka oustaz bena akma wuloma parce que recherche que donc c'est la meilleure alhamdoulilah rabbil alamin en cas c'est comme chama bofila parce que je voulais vous dire alors qu'il est ce que beaucoup de gens ignorent mo chama ta kalama Ousmane Madani Aïdara chiamro dedo quoi chia dedo mais chia dogolé do quoi ama yesho de bafo ube alata sosoka kirata soso show de bafo e fru fitinike show de benani munu be malila munu irania tata benani munu balia de quoi suna kono ka suna chambulo quoi donc niala sonama ambe tianyira mola ani rechercher wa niala sonama fana mo chama be bofila alhamdulillah mo chama bo aidara ko donc be malion be fo munu be en ka vidéo la teme Wambe kangarda la se shaula la bayaya et darama. Shaula la e demseni de alibi. Donc isabali. Ibe tchani moulam malila en bébé caillé. Donc nima sabali. Yani ikasa nima sabali. Walaya ala den shiria. Ibe son kamalo yani fatou donche quoi. Parce qu'au bébé ka wiba réseaux sociaux ka Ali Sharif Ousmane Madani Aïdara beka wiba. Bon, Aruna Sangare, président 1% là, elle est tout peu aux réseaux sociaux, Kabako. Donc, alhamdulillah, rabbil alamin, alhamdulillah, rabbil alamin, alhamdulillah, rabbil alamin, en Kadawa beka barake. Donc, en Katanka, voilà, d'en fait, Ousmane Ka, le compagnon du prophète, parce que cher Nunota, don, ou ben galon tegaka, donc abena tchanyirola, oyalame, oyoklomajo, bismillah. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سيزلين كفاني الله سبحانه وتعالى تغبر كمي أنا أصلي لين كفي أمني محمد صلى الله عليه وآله وسلم أنا كصحابة بلاجلي ani mɔgɔ tugurulu ka sira ka fɔ ka taa sali kiyama jɔ don ma b'a fɔ ni silamɛya ka fɔlen n'o de assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam. Ala Allah subhanahu wa ta'ala fi amina fɛn minnu fɔ k'a sabati ya rabbi ala m'o kɛra dɔnni nafama k'a d'a ma ya rabbi ala m'o kɛra an ka silamɛ jamanaw ka basigi don kunna ya rabbi ala m'o kɛra hamina ko fɛn minnu b'an na n'o ni Allah subhanahu wa ta'ala ta bi bɛn ko nɔgɔ an ye ya rabbi ala m'o kɛra jɔrɔna ko minnu fana b'an na ka an kisi ka b'olu ma ya rabbi ala m'o kɛra. O kuma an ka walanda ka kuma hali sisan alhamdulillah donc an kumana Seydina Umaru kan ani siyaw bɛ ka fɛn minnu fɔ a la bon an tɛna kuma ta ka segin an ko siyaw bɛɛ tɛ nka siya minnu bɛ ka fanga sɔrɔ
no jujon Iran kana Liban kana sisanu be ka fanga sɔrɔ Yemani ani an ka Mali kɔnɔ an k'u bɛ fɛn caman fɔ kira ka sahabaw ma ka sɔrɔ fɛn min tɛmɛna sahabaw ni ɲɔgɔn cɛ fɔlɔ dɔnnibaw bɛɛ b'a fɔ jumɛn ko an k'an da de ka bɔ fɛn ma min tɛmɛn'u ni ɲɔgɔn cɛ parce que lahara anw tɛna ɲininka a la o de y'a to Umar bin Abdulaziz a y'o fɔ a ko tilka dima'un tahhara Allahu minha yadi a ko nin ye joliw de ye Ala y'ale tɛgɛ saniya ka bɔ a la parce que ale tɛ sahaba ye an m'u ye yɛrɛ nka komi a ka khalifaya tilennenya kojugu o y'a fara k'a kɛ khamisul khulafa ar-rashidin donc la dɔ de y'a ɲininka ko ale t'i da don ninnu ka ko la ko parce que Ala y'ale tɛgɛ saniya ka bɔ a ma taa kɛlɛkɛyɔrɔ la a tɛ fɛ a nɛ fana ka don u cɛ ma a kana na jurumu dɔ sɔrɔ nka dɔnnibaw ko ten ko nka ni mɔgɔw bɔra sa minnu b'a fɔ u bɛ sahaba ninnu lagosi ka sahaba ninnu bonya bɔ adamadenw kɔnɔ o tuma na a kɛra wajibi ye dɔnni fitinin min b'i la i k'o fɔ o de ye wajibi ye ka se ka mɔgɔw kisi ka bɔ u ka fitina ma o tuma na an b'a fɔ n ko si aw hali an fɛ yen o ma bonya da ni sahaba ninnu kan k'a daminɛ Suwala Baya ni Jafar ninnu Jabatew o ma ni sahaba ninnu filɛ baarakɛlaw ye bari o ma ninnu bisigiya ni ɲuman ye silama ɲuman kan ka k'i silama ɲuman bisigiya ni fɛn ɲuman min ye o m'o kɛ o ye ninnu de kɛ i n'a fɔ kira janfabaw a kɔfɛ kira ka so dunkew kɛlɛba a kɔfɛ Ala ka jɛmɛ ka b'u bɛɛ lajɛlen ma a dun y'a dɔn k'a fɔ kira sallallahu alaihi wasallam silamɛya ka sabati a bolo Allahu subhanahu wa ta'ala ye cɛw de d'a ma cɛ minnu ye cɛ jɔlenw ye i n'a fɔ Abubakar Siddiq n'u ka nafolo la n'u bɔra kira ni u ka nafolo cɛ ka bɔ diinɛ n'u farikolo cɛ u yɛrɛ bɛ nafolo di u yɛrɛ bɛ taa kɛlɛ in kɛyɔrɔ la o kumana fo ka taa se u fatuli ma o kumana olu ka nin baaraba in ninnu de nan'o kɛ u kɔfɛ i n'a fɔ fu ka se k'olu kanu bɔ adamadenw na k'a fɔ k'olu tun tɛ kira denw fɛ u tun tɛ kira mɔdenw fɛ kira juguw kun don u tun bɛ k'a dogo u kɔnɔ de o kumana an b'a dɔn k'a fɔ don an tɛmɛn'o kan an ko hali Seyidina Ali y'a denmuso Umu Kulsum n'o ye kira denmuso Fatimatu Zahra ni o ye o denmuso ye k'o ta k'o di Umar ma ka tila ka Umar tɔgɔ da ka Abubakar tɔgɔ da nka o tɛ kuma olu tɔmaw kan o bɛ kuma Ali den minnu kan Hasan ni Hussein a banna nka Ali den caman minnu bɛ yen ni Umar tɔgɔ b'o la Abubakar tɔgɔ b'o la hali o tɛ fɛ an k'olu dɔn munna an kana n'a dɔn k'a fɔ jaa nin bɛɛ lajɛlen de ye maa kelen ninnu de tun ye ɲɔgɔn kanubagaw ye ninnu de tun ye diinɛ cɛnibagaw ye ka taa diɲɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ o kumana an tilala ka kuma kan ko silamɛya ye fanga sɔrɔ kira fatulen sallallahu alaihi wasallam silamɛya cɛrila diɲɛ fan bɛɛ Umar ka waati silamɛya sera Iran ani Misra Egypte Osman ka waati fana diinɛ cɛw Abdullah ibn Umar n'u ye kɛlɛw kɛ ka na fo Tunisie n'u tun b'a fɔ o ma ko Afrique an b'olu ɲininka o don alulubetiw tun bɛ min kira ka so dunkew tun bɛ min u tun bɛ balo la mais u ni sahabaw de jɛra sahababa minnu fɔra minnu ye ni kɛlɛ ninnu kɛ fo ka diinɛ se anw fɛ yen o tɛ sɔn k'olu tɔgɔ fɔ n'u wulila u b'a fɔ ko non ninnu si tun tɛ kira ka somɔgɔw fɛ fo sahaba damadɔ o kumana o ye nkalon minnu tigɛ ka da Abubakar ni Umar la an kuman'o kan an bɛna kuma Usman kan ni Allah subhanahu wa ta'ala sɔnna n'an ɲini Allah subhanahu wa ta'ala fɛ Ala k'an bɛn sababa ma ya Rabbi diinɛ ta fanga Ala k'a d'a ma sahaba ninnu k'u kanu don an dusukun na ya Rabbi Ala m'o kɛra k'u kanu don an dusukun na ya Rabbi Ala m'o kɛra Usman Zunnurain an b'a fɔ Usman bin Affan ni ale tɛ tun ye n'u b'a fɔ nɔrɔtigi fila o ye jumɛn ye parce que kira sallallahu alaihi wasallam a denmuso fila de dira a ma o dɔnnibaa dɔw ko ten ko kira si ma kɛ dugukolo kɔ kan o denmuso fila mɔgɔ kelen k'o furu ni Usman tɛ o kumana Usman mɔgɔ fɔlɔw don minnu don fɔlɔw fɛ a ye hijira fila fana kɛ hijira ye jumɛn ye n'i tɛ se k'i ka diinɛ kɛ yɔrɔ min i ka bɔ yen ka taa dugu la i bɛ se k'i ka alabato kɛ yɔrɔ min o de ye hijira ye o de y'a to n'i taara ni lahara sera e ko Ala ɲɛkɔrɔ k'a fɔ nin yɔrɔ in de ye ne bali diinɛ na wala n denw ma se ka diinɛ kɛ parce que ne tun bɛ ni jamana in na Ala b'a f'i ma alam takun ardullahi wasi'a yali dugukolo tun ma bon wa i ka hijira kɛ ka taa ye o kumana i bɛ se ka hijira boli ka taa dugu dɔ la nafolo kama e yɛrɛ dun b'a dɔn i tɛ se ka diinɛ k'a kɔnɔ i b'a dɔn k'a fɔ diinɛ u bɛ se k'i bali i ka diinɛ ma nka nafolo in nata n'o nege kama e b'i ka diinɛ bila o kama o kumana seereya t'i bolo lahara perewu t'i bolo lahara k'a fɔ k'i bɛ taa fɔ Ala ɲɛkɔrɔ o cogo la o kumana Usman ninnu o ye Makan bila o y'a sɔrɔ Makan ma dayɛlɛ ka kɛ silamɛ dugu ye o y'a sɔrɔ fatu Makata ma kɛ u sɛgɛnnen tun don u b'u dogo k'u ka batow kɛ o kumana a ye hijira fila kɛ fɔlɔ a nana Éthiopie
Éthiopie Afrique ama fo Habasha Najashi ka wati ananaya ayano che Usman bin Affan ay kira demso alaka jemme ka boama no Ruqiyya ay Ruqiyya furu kasro kira ka sambinani madafanya wasro kira machi folo me kira kumbe yana ka sambinani kira ka shito sambinani sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Usman yo Ruqiyya furu fa den sorala no Abdullahi medin fatura ka den shito sanworo oda to kuma fa Usman ma Abu Abdullahi ukma Usman wele node ukma Usman Ruqiyya nana fo Ethiopia Afrika mai bo ko fe tugoni o Ruqiyya kele kira sallallahu alaihi wasallam badru kelela Usman maseka taga o shiao de benin beta ko Usman ma badru ke ama bayatu ridwan ke ukma badru don kasro a furumso de wulen no kira demso barka manye kira yere de ko ma ka to din kerefe din ka banana aka din furaka ka to din yere fatura kele kono nana okmana badru bane do yanu ka se du kono din fatura me kira sallallahu alaihi wasallam ay Usman yurodi nay keleke abe ganima minu soro au ganima kan ka tla keleke la nyongo che chomi kira sallallahu alaihi wasallam ay Usman yorobo kodi flana to ni kira tla ka dem sore dama noy Kulsum noy Kulsum kira tla to ko dama ko fe fatura na alani ntifeka Shia utifeka Usman to men Shia minum be ko fono isna sharia anfi o ba fo ko no ko Usman yere de demson nun toro folo min fatura badru kele ko fe badru kele kono nana ko Usman de o toro no Ruqiyya ko foga to foga ko Usman de o foga ni Usman yo foga okmana munakira flana dama aw ko Ali nunu be ko dogolen do ko Ali nunu ku tefli okmana ni kira kele ndo fatura tala ka kele waradi nasura ya doin toro ko faga kira dun demso beba do islama demso bi inni nade itiso ki demso takadi do ma ba toro ko be fatu be dore takadi okmana Usman yeni bonya soro islama ya kono okmana fe chaman be Usman ye ganima u chamandi ay dine de même ke fo tabuka kelela o mi kele gelen Usman nana do ko ay alfu dinar akone na fulu chamanta do ko ananani bi 750 naqa nyame keme wolonvla ani biduru ani so biduru ghazwatu tabukala ayota ko odi kirama sallallahu alaihi wasallam do ko aka chano oye me kira kala ka fo ko fuite Usman torobli ay nike o ko kira shariara ay ni aljinana doyi kira kala ka sharia nay ka fo abido aljinana ni balaw do mimna asro o pono kira aka fagalin sababu okmana Usman Shia ko tefega kira burange ndeye fo Shia do ere ngalon tige ko ay muso minu fo Usman muso kiba soro ko Khadija ka furu folo deunde kasoro te beba do kira demso dedo bo do ko no ko Shia do nana ngalon tige anya fo ay ka koromu be do fara Qur'anaka mabbe o ba fo ko Qur'ana do bu bolo ko ka chana anta nye shen fila anta nyogona sabado bo oluka Qur'ana ina kumi de be nana chamai وافقوا ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا ورفعنا لك ذكرك يري ويود واتجاك كما ورفروك وعلكك وجعلنا عليا صهرك كوني على دي عليك برانجي بكم وتانغا قرانا يادو أنغا قرانا دي قرانا حقيقة من جيراني صحابة ويا فرانيوكا نالا كوكو على دي نجي واباتنا غامين بولو kasika dine nyagame ambulu uko ala ko la ko waja'alna aliyan sihrak koni ali de ki burange kuno do kama fako Usman ye kira burange ko kira burangete ko kira burangete okmana ngalo yere kama obe ka do fara Qur'ana ka di mukoma oda to anya fo don ba ba kote ko yahudiya ni nazarao chrétien ani nazarao ala ko lu minu tina on to ifi fuka bo ga dine ka fu desera ko olu ka toro dine kono de ko kan no ka temeni Shia ka toro ka parce que Shia bu yere masir islam ni kuma do yi kalimatu haqqin urida biha batil ka cien kuma fo keneka kasoro namara ba koro no jume ko ame kira bona no fe yaro ni o fo be ko kira bona kanu bana mo be tugi no fe oda to nya fo nga haklito anga doni ni parce que anga don ba bamno temena mali kono nyu de fo kuma be ngo doni mi mbola o jaga nofe o mamali on blasraka parce que bado ka fo shitana sirado sirami dangani siraye ka sahaba nunu danga o dangani de o bolo wajibi fanai
ni mɔgɔ min y'o sira ye i n'a dɔn k'a fɔ o ye sitana sira ye anw ka dɔnnibaa minnu tɛmɛna u tun bɛ siran Ala ɲɛ inshallah mɔgɔw don nata mɔgɔw tun tɛ u ka sira tɛ diɲɛ na u ka sira tɛ masaw la u b'u ka alabatow kɛ u ka misiriw la u b'u ka mɔgɔw kalan u ye maa o maa kalan caman kɛra dɔnnibaa ɲumanw ye an bɛ Allah subhanahu wa ta'ala deli halisa Ala ka yafa an n'olu ma Ala ka yafa an n'olu ma o kumana siyaw surtout Ibn al-Mutahhar a ka kitabu la n'o ye Minhajul Karama ye a ko Usman parce que n bɛ ka nin fɔ o fɔlɔ la an tɛmɛna min kan n ko Baduru kɛlɛ n ko a m'o kɛ parce que kira denmuso Ruqiya min tun b'a kunna o tun ma kɛnɛ kɛlɛ in na kira ko a ka to o kɔrɔ a ka to o kɔrɔ n'aw ko o ka to o kɔrɔ ko o b'a jira k'a fɔ o tun bɛ siran wala o bɛ taa Ghazwatu Tabuka la kira sallallahu alaihi wa sallam a ye Ali fana to a kɔfɛ ko Ali ka to Ali ko yali bɛ ne to muso ni denmisɛnninw kɔrɔ a ko yali e ni ne cɛ e bɛ ne place min na ne bolo i n'a fɔ Haruna ni Musa bɛ cogo min bon kamo yɔrɔ o fana tɛ Ali ka siran ye nin tɛ Usman ka siran ye kira de ye ɲɛmɔgɔ ye sallallahu alaihi wa sallam n'a ye fɛn min bila yɔrɔ min o de bɛ to yɔrɔ la Ala k'an bɛ sababa ma bon o fana b'a fɔ ko bayatu ridwan ko Usman m'o kɛ ko an man kan k'a fɔ k'an bɛ Usman ka fusamaadiya fɔ an b'a fɔ o kɛlɛ tun bɛna kɛ jeni kama o ye Usman kelen ye k'a fɔ kira de y'a ci ka taa Makan o nana duuru ko Usman fagara kira y'a yɛrɛ tɛgɛ dɔ in ta k'o da dɔ ye ko nin ye Usman bolo ye k'a fɔ tɔ ninnu ka baya k'a ye k'a fɔ an bɛ sa kɛlɛ kan ka taa Usman ka joli kisi o y'a sɔrɔ Usman ma sa mɛ a nana f'u ɲɛna ko Usman sara bon kira sallallahu alaihi wa sallam o ko tuguni ko kira ka kɛlɛ dɔ la n'o ye Uhudu kɛlɛ ye ko mɔgɔ minnu tun bolila ko Usman b'o la Ala dun ko mɔgɔ o mɔgɔ bolila o kɛlɛ la ale Ala yafara u ma o bɛ Kurana kɔnɔ o tuma n'Ala ko a yafara mɔgɔ min ma yali e b'a fɔ i ti yafa o ma wa mɛ an bɛna min fɔ siya ninnu bɛna fɔ arabu bɛ dalen dɔ da ko adamaden kana k'i n'a fɔ dumɔgɔ dumɔgɔ ye fɛn jumɛn ye adamaden kasa bɛ yɔrɔ min na a ka hakɛ to ko dumɔgɔ bɛ tugu o de nɔfɛ mɛ yɔrɔ min ka sanu a tɛ tugu o nɔfɛ o tuma an b'a fɔ kira kɔfɛ sahaba bɛɛ bɛ fili o caman kɛra hali Baduru mɔgɔ an y'o fɔ do Hatib ibn Abi Balta min ye lɛtiri sɛbɛn ka taa di Makan kafiri ma ko k'u labɛn ko kira bɛna na Umar ko k'i kɛra nafigi ko ale b'a kunkolo tigɛ kira ko sallallahu alaihi wa sallam a to yen y'a ye ko a ye Baduru kɛlɛ kɛ ko mun b'a jirila k'a fɔ Ala ye ngera ninnu kan hadisa wɛrɛ bɛ k'a fɔ mɔgɔ minnu ye Baduru kɛlɛ kɛ o tɛ don tasuma na bon o n'a ɲɔgɔnnaw ale ye min kɛ o ka jugu ni ale Usman ka kɛlɛla o t'a boli parce que a farala k'a fɔ k'a bɛ kafiriw de dɛmɛ ka lɛtiri ci ka taa d'u ma mais n'a tun ma Baduru kɛlɛ kɛ a bɛ se ka kɛ a tun bɛ kungo wɛrɛ sɔrɔ mais kira b'a dɔn nafigi tɛ nka n'i y'a sɔrɔ ka da ko dɔ kama a yɛrɛ ɲumanna tɔw ka mɔgɔw bɛ ale ka mɔgɔ tɛ yen a ye nin de kɛ dɔrɔn munna u k'a bolo fɛnw kɔlɔsi o dun man kan ka kɛ o de y'a to Ala y'o fɔ a ye aw maa minnu limaniyalen don a kana ne jugu ta a n'a yɛrɛ jugu k'o kɛ aw bisi ɲɔgɔnbaw ye ou bien k'a kɛ aw jɛɲɔgɔnbaw ye o kumana ko Usman o bɛna na nkalon minnu tigɛ sisan k'a da Seyidina Usman na Ala ka jɛn ka bɔ a ma o ko Usman ye tɔɲɔniw kɛ ko ka janfaw kɛ ko ka kojuguw kɛ o ye jumɛn ye a bolo ko parce que ko Usman sigira fanga na waati min k'a ye mɔgɔ dɔw ta k'o bila ɲɛfɛ ko mɔgɔ minnu dɔw jogo kun man ɲi dɔw kun ye janfakɛlaw ye bon k'a tilala k'a yɛrɛ somɔgɔw k'olu bila pilasiw la i n'a fɔ Muawiya o bon komi a nana sɔrɔ olu bɛɛ tun bɛ pilasiw la ka kɔrɔ ko a y'a somɔgɔw ta ko k'a bila pilasiw la bon ko fɔ a ye Walid ibn Uqba ko k'o ta k'o bila ɲɛfɛ ko dun tun bɛ dulɔ min parce que olu b'a kɛ de mɔgɔw ka fili yɔrɔ siyaw b'o dɔrɔn de woloma k'o di mɔgɔw ma nka a tigi ye ɲumanya min kɛ u tɛ kuma o kan o kumana an b'a fɔ o jaabi aw ko Usman ka gouverneur minnu sigi mɛ k'u caman ye janfanw kɛ fanga kɔnɔ bon an b'a fɔ Ali fana ka mɔgɔ caman bɛ yen minnu yɛrɛ ye Ali fana janfa a fɔlɔ ye jɛnɛ Khawariju minnu yɛrɛ tun bɛ Ali fɛ ka a dɛmɛ a ka kɛlɛ la contre Muawiya n ko Khawariju de tilala ka muruti Ali ma sisan aw bɛna mun fɔ sisan a bɛna fɔ fana ko Ale ye mɔgɔ dɔw ta fana minnu ye a yɛrɛ janfa o tuma na o ye fɔlɔ ye bon aw ko sisan ko Usman y'a yɛrɛ somɔgɔw ta i n'a fɔ Muawiya ninnu ko olu bila pilasiw la Bani Umayyatakaw la bon an b'a fɔ Ali ye min kɛ o ka ca n'o fana ye Ala ka jɛn ka b'u bɛɛ ma Ali yɛrɛ y'a somɔgɔw fana ta a ye fanga ta don min na ani minnu bɛ Fala o bɛ Bala i n'a fɔ Abdullahi ani Ubaydullah o ye Abinakɛdenw ye Abbas denw ye a ye Ubaydullah ibn Abbas a y'o ta k'o bila Yamani kunna bon Makan fana ani Taifa a ye Kusam ibn Abbas a y'o bila o kunna fana bon o y'a yɛrɛ ka mɔgɔw ye bon dɔw fana ko tuguni
Sumamata ibn al-Abbas ya kwa yota kobla Madina kuna bo Basra no Iraki kono naye Abdullah ibn Abbas ali yota kobla okuna bo mi reka Misra fana areka la mode no Muhammad ibn Abi Bakr ayota kobla bo ni aw shi aw ko Usman ya ka mugota ko oblay awara dun kile ko tuguni ko Ali ni fanga de maka ani Ali deuna o deunta foka tasa ya ko manga ka bu kono o kuma na sisa ni ko karsa deuna ka ani don ya ka somogota ka blay jumende ka juguna bela jele kasoro don ba fora nyon ko eske khalifa nyemgo abse ka wasiya ke ka foninte ayen dembla do mason donc maintenant ko no Ali ya ka donga sigi ko nasu de bola dalu bola on fana ba fo tuguni Ali khalifa de min kananindo Usman fana bo chugola Usman bo chugola la Philippe se ka bela jelen soro ka fo Philippe se ka bela jelen soro donc mana wi o minu fo ka fo ko Usman de aka mogota ko obla nyemgo ala ko ka dota ko obla ko hal olu jugo kumai bon ay Walid bin Uqba min fo ko tume dlomi ko fo kuma na sellani mogo ya do fara selika katla ka fo ni mogo ko ifilla ka ba fo hal sisande do fara selika wa bon obeka minun ko fo akara Walid bin Uqba fe Walid bin Uqba ay fanga mitana ko kufa kuna fe ko mogo tlenendo abesra alanye ogo ko mi dlomi parce que shiaw bin ani fen chama tande bon parce que Koufa no Irak Basra ne Koufa de amafo Basra Koufa yu ka region bade Walid bin Uqba me ukume dine keleke obeka mogo fota abetu jaado kelawde dine kelekelaawde ka dine keleke ka se ka yoro chaman daele bon sisa mogo mine yoro chaman daele Muawiya ka wati fana o fana kume shami kuna olu fana chaman bara chaman ke dine kono yamani yavanu non fe ka kele continue yabanu ko felaw kana azimara nuna wi kele chaman ke ka dugu chaman daele bon ube ka minun fo sisan ngalon chaman be ala ka fo ko Walid bin Uqba parce que do ko min shirera ka blomina ko ya yere jugu do de a shirera minun ka haddu ka bo olula comme Ibn Arabi be kuma ka al-awasim min al-qawasim fi tahqiq mawaqif as-sahaba anticipa ka tarikhu fenu no janyo de ojo bina jan ambulo okuna tarikhu ya sabati ka fo mogo forata shia o fe ko Usman yu ta ko sigi fangana olu de kera sababu ka dugu chaman daele ka damne Andalus kana fo Andalus mara fo ama fo chugodi Afrique no Tunisia watu ba fo Afrique ani Kabul no Afghanistan islamanu no de ni kele Usman ka wati ka se ka daele leke bon na aw ko sa ko tigi mogo kuma ka sigi o fanga ona bon aw retlala tuguni ka fo tuguni ko Ali na bono de kanga ka fangata bon al na tun dana Ali doroma o kan mena ko ana bonaw ala ka jeme ka bu bela jelema aw dungo ndinde ya so mogo sigi ama fo o kuma fla be ka suru nyogona oda to Ali kuye aka meri dota nuba fo mako اللهم صل على المنذر بن الجارود العبدي علي يا تمالي نانا كفوم ونينماتي علي كما اما بعد فصلاه ابيك غرني وظننت انك اكو افك مايا ودين نغي باسكو ناكلانغي كري فادي ما nya ajigi fana ka fi bini fa ka sira de tama menna na soro ka fo jende ka di ka timela haraka ya ibi fe ki ka jende jo ni ka lahara chili wala Ali ya awuli ka boy ona nyugonaw o kuma ma fo difference jumembe oni Usman ko Usman ka mogodo kumai o kuma khalifate ko dugolendon ka fo ne be karsa ta ka sigi mariala wala ma ta ka bla dugu kuna abna chenike o gino ba ala de bolo eto don e danwone ka mogota menu manye o te enoye fona soro yu de me ka chenina o shia ke ko tuguni وشيعة وريكو عثمان الحكم بن مروان الحكم نبافو مع مروان بن العاص كو عثمان يولادو مدينة كو كسر كو كرات يو جنكابو كم عثمان كفعنا نامينه كو عثمان يولادو بو كسرو كرا صلى الله عليه وسلم ناتارخو كنيرا كوني
kira ya gende don ba ko te parce que ko ani munafiqu tungadi ma o tungadi mais islamaya kele nana bamba migani kafiriya tushira ka boy pewo bon kira fatulen ko fe islamaya to nana fanga soro Umar ka wati bon o ko fe Usman nana sigi mige andana Usman ya to akado Madina nga o ya jira ka fo fana akun tubira bon islamaya ba jira ka fo mogo ni tubira ka bo ko juguma ika jurumu be yafa itubira hal kira tile islamana itlala ka kafiriya me kira fatulen ko fe inna tla ka do dine na tugu ka segi ko ika dine be mine don ba be benoka mogo kunye ko jugu kela bade e ala ka ngishi jina kela e blomina FMB ni nana tubi ala be ka tubi mine e panala ka tubi mine islamanya mogo minumbe olu bi juge keneka de mi me ka ke keneka ka fo mi me ka ke keneka ama ina Allah subhanahu wa ta'ala fala kan be sababa ma wala ko Usman fana nane fanga na minge kwa sahaba chama mbo a place la ina fa Abu Musa al-Ash'ari comme chama mba ale de don okume Basra kuna parce que Ali nana fanga na minge Abu Musa al-Ash'ari ablala Kufa kuna bon ko ay Abu Musa al-Ash'ari bo Basra kuna ka Abdullah ibn Amir bla onona bo wi chama fo ni ko Usman yo ulu bo onona bo ama jira ka fo fana o te fiye fanga kono mogo se ka mogo dobo a place la hal na sura ka fsa mandia ka bo ka dore bla peut-être o tigi bi se ka o bara wore continuer minte oye o mi abse ka ta sura ye min bo duguna ani dugu mogo tebe hal na sura yere mogo nyene mai la diri do meta sura yere ke chogo do be o te jaka mara mogo e o fitna nyesira kama ibse ka tigi boy ka fo fitna nyesira kama ibse ka tigi boy bo ko tugu ko Usman ye kira ka sunna sallallahu alaihi wasallam ko Usman yo yelema ko parce que ko Usman nana mina minge ka to khalifa la ko ay joko nani selni mogoy ko ka soro kira tme fla de selni mogoy ko fo sahaba do ere Usman ka fa ko munabe nike bon donc ko acha mana Usman voyage kala kunte masalan ka fo abe kasuru ke quoi ina fo ni be tamana ika ka joko nani ke fla sel fanani lazara ani safo ko Usman kun furlende do maka amuso kumbe afana ka place tumbe ka kina fa ka so ma podo ko no ko Usman yere ni jira de nanani mo kura minun dora dinena nuna na hejila akana ku kono ka fo ko seli nunun be fla de akana ku kono ko seli ni fla ka jurula ka fo fla tede yanta la be ke fla de mina me anni segira ka tife nanani ndedo boshi atet lala ka fo tuguni ko sahaba intlanje be kun jenani Usman fagali ama fo bo Usman ka fagali a fitna ka bo ataraku ka janko sebe ango chemi reke islamai no Abdullah ibn Saba kaseka dina nyami nunu mbolo ki reke kira sumgo kanu bagay katla ka bembe siri sabon ka fitna wuli ka fo ko ali de ka kan place nunu te fo ka tase Omar no Usman nunu dogalima o fitna kun daga ka jan peut-être dumbala na wati soramana kuma ka nana chugumina anu letru yelema chugumi ko ka Sayyidina Abubakar denge faga ko tapon kene Usman ka tapon ina fo ne fo biedla ka di do mana tigiti war ko nyadon wala ka papier fo la madla na tigiti papier ko nyadon wala ni police ta tse ka fen no donc abon nyogona fo ka ta fitna wuli mo ni nyogoche sahabon nyogoche fo ka ta fagalu bo ala bon si ça kuma de yelema ko sahaba in chama tun jene do ni Usman fagali ala ka jeme ka bo ama ko de ato mata deme mais ko fo Usman fagara ko ka tile sabake kene ma ko ka sura shumado ba ma fo ni ben galon de kene ka tay ni galon ye min rete dugu hal dimsanina parce que mona Talhata ani Zubair ani Amba Aisha ani Muawiya ani Amr ibn al-As ala ka jeme ka buma oluni ali ka kele kera muna ko de ko mo min Usman faga ali nana fanga na sisan o kuma na o mo nyini ko ika olu faga bon nasoro ko olu kun ka sirate Usman faga la est-ce que tu me kele ke ko fo Usman faga ba ka nyini ouais bon tarhu dia sabati groupe flaim bela jelen fe ka foko sahaba nunu uyuko beke fu nana doere nana Usman kanatoy kanatoy Zaid bin Sabit bola Zaid bin Sabit anana katla kanana ka mo ko Usman man ni isona aw me ka ansoro chef la an kira de mamitla ke deme Abdullah ibn Umar
Sayyidina Omar denge o fana nana ina kana o Usman fe bon kira sallallahu alayhi wa sallam amodin fla Hassan Hussein otume Abdullah ibn Umar Abdullah ibn Zubair Abdullah ibn Amir ibn Rabi'a Abu Huraira sahabo chaman badek mo Usman ka du kono ka defan oda to ke manga interase fotle binani ma ba ka du dala o te fekata bo khawariju no rebelle no minu be muruti nyemo ma ama kafiriya ko ke amana ni kafiriya mi me keneka imai bo aw dumbado a fanga tse ka tigi boy olu minu nana kana ginin duguka kana cheni ke Madina kono bo mogo sara ka Usman deme ngani mogo nyemo deme nyemo era ko ka ku toy parce que ko ale te fe joli ka bo asababula imai kafo ale te fe joli ka bo ale sababula mogo ka nyugo faga ale kama odato ali ya fo ko wallahi kad dafa'tu anhu ali kuma chama faundi defani ke ka Usman defan akotlo ala ka danga be mogo ka mogo min kera Usman faga bawla mai bon ako tuguni ko Usman shutora fotle sabama folla o te chen Usman ko ne afagarani fini mi o dongele o yano fini do ona ana joli o ma bla ka mere o ma bla ka me ka fo me ku yo bla ko fotle saba o shia o ka kuma de ودعت عليك ما فو اللهم إني أبرأ إليك من دم عثمان ما بي عليك مكما فو هل جمال وقات الجمال كلا دونا أيو كلين دي فوفنا كفو علي بي رسانيا كابو عثمان جوليما علي ما كي أبولو تعالى وكمنا عثمان فغرا لازرا كوفي كاب جماما دون تاريخ دونا وبافو تشوغو منا Selba kalot le temps qu'on fait akila mo juma lazara sibiri shu ama fo shu kilende Usman sutura bake o kaburu dona ama ina Allah subhanahu wa ta'ala fe alaka anuka jurmu bela jilen yafa amin okmana me fo kuma be ka fo shia o nyina nunu ye bara min ke dinena nunu ka klekele jihadu gongo min bu nofe o kapsa ne an kuturuye ka fo kapsa an kuturuye okmana we bara min ke am se ka fo adamaden e mana jurumu ke chugo wala ma e be fɛn o fɛn kɛ ala bɛna ni sababu dɔw de minnu se ko o yafa ka fɔ ala bɛna ni sababu dɔw de minnu se ko o yafa o ye jumɛn ye sisan a sababu fɔlɔ o ye tubi ye parce que anw bɛɛ bɛ seereya k'a fɔ sahababa ninnu ala ka jɛn bɛ ka b'u ma kɔrɔbalenw fara a denmisɛnninw kan komi dɔw ka kɔrɔ ni dɔw ye o bɛɛ ye ɲumanw de kɛ bon ni juguman dɔ sɔrɔla o la anw tɛ juguman in dɔrɔn filɛ o anw tɛ juguman in dɔrɔn filɛ an bɛ mun lajɛ u ka kɛwalew surtout kira yɛrɛ ko a yafara minnu ma komi siyaw tɛ sɔn o ma an b'a fɔ Usman ninnu ni Talha ni Zubairu ninnu siyaw tɛ sɔn o si ma k'a fɔ k'a fɔra ninnu bɛ alijinɛ kɔnɔ bon jurumu a bɛ silamɛ bɛɛ sɔrɔ a bɛ mumini bɛɛ sɔrɔ nka a bɛ se ka kɛ ala bɛ dɔw ka lajaba bila lahara la ala k'an kisi a bɛ se ka kɛ a bɛ dɔw ta b'o la yan ni sababu ye an bɛna dɔ fɔ o sababu la sababu fɔlɔ o ye tubi ye ni tubira ka taa Allah subhanahu wa ta'ala ma i ye jurumu minnu kɛ ala bɛ se k'u yafa u ye k'a fɔ ala bɛ se k'o yafa i ye ya rabbi ka tubi nɔgɔya an ye ya rabbi ala m'o kɛra o kumana ka tubi kɛ ni kɔnɔnajɛya ye ka tubi kɛ fana k'a fɔ i tɛ segin i kɔ o kumana ala b'o minɛ mais hali olu ye fɛn o fɛn fɔ an b'a dɔn k'a fɔ Usman tubira an b'a Aisha fana nimisara a ye bɔ min kɛ ka taga kɛlɛyɔrɔ la a yɛrɛ tun b'o fɔ f'a bɛ kasi a ɲɛji bɛ jigin tuma bɛɛ Talha fana kɛra ten mais Ali ibn Abi Talib yɛrɛ fana nimisara kɛlɛ in na fo y'a fɔ a denkɛ ɲɛna n'o ye Hasan ye k'a fɔ ko nin kɛlɛ ninnu n'a tun y'a dɔn k'a bɛ se nin yɔrɔ la k'ale tun tɛ kɛlɛ ninnu kɛ n'a tun y'a dɔn ko joli bɛna bɔn ka se nin yɔrɔ ma parce que mɔgɔ caman b'a fɔ an ka taa kɛlɛ kɛ mais e bɛ kɛlɛ daminɛ dɔ a bɛ taa se yɔrɔ dɔ la a lajɛ kɛlɛ in taara se yɔrɔ dɔ la kɔfɛ ale yɛrɛ fagara kɛlɛ in taara kun fɛ ale denkɛ kɔfɛ Hussein fana taara faga fo kɔfɛ mais o y'a sɔrɔ olu si tɛ balo la bilen o y'a sɔrɔ Muawiya tɛ balo la Yazid ka fanga kun fɔlɔ la o de y'a to ale tun b'a fɔ sufini don ko ale bɛ kabakoya mɔgɔ la n'o ye Abdullah ibn Umar o ye Seydina Umar denkɛ ye ani Saad ibn Malik mais ko olu si parce que olu ma taa kɛlɛ ninnu na parce que olu ko kira y'a fɔ sallallahu alaihi wa sallam ko fitina dɔ bɛna wuli mɔgɔ min sigi b'a ka du kɔnɔ o ka fisa min bɛ taa kɛnɛ kan o ka fisa min bolo bɛ don a kɛlɛ la ye o de y'a to a y'a fɔ sufin don a ko lillahi darru maqamin qamahu Abdullah ibn Umar a ko
kabakoya be mɔgɔ ye jɔyɔrɔ la Abdullah ibn Umar a ye jɔyɔrɔ min na ani Sa'ad ibn Malik ko ni ɲumanya de don inna ajrahu la azim una barajiba sɔrɔ ni jurumu fana de don wa in kana ithman inna khatarahu la yasir n'a sɔrɔ fana u ka taabaliya kɛlɛyɔrɔ la ni jurumu don mais ko jurumu ka dɔgɔ parce que u bolo ma don a la wa kun tila k'a fɔ a den ma fana ya Hasan ma zanna abuka anna al-amra yablughu ila hadha ko ale kuma ko i fa kuma jigi fiyewu k'a fɔ ko i bɛna se nin yɔrɔ ninnu na ko i bɛna se ninnu yɔrɔ la o kumana lebu tɛ o tun ye wajibi tɛ ko fɔ anw ka ninnu kelen kelenna bɛɛ dɔn sahaba minnu ye nin kɛlɛ ninnu kɛ ka tugu u nɔfɛ k'u ka lebu ɲini wala k'a fɔ ko est ce que ninnu u yafara wa ala yafar'u ma wa o tɛ anw ka sira ye maa dama sahabaya yɛrɛ o ye fɛnba de ye o kumana an ko sababu fɔlɔ o ye ka tuubi sababu filanan o ye yafa deli ala ye ka ala yafa deli parce que ala ko an kana jigi tigɛ ale ala ka hinɛ na o kumana sababu sabanan o ye ɲumanya de ye innal hasanat yudhibna sayyi'at ɲuman bɛ kojugu ta ka bɔ ye de ɲuman bɛ kojugu ta ka bɔ ye ninnu ye baara ɲumanw de kɛ o ye sarakatiw bɔ o ye diinɛ kɛlɛw kɛ o kumana a bɛ aw siyaw kɔnɔ ko o ɲuman ninnu ko ala b'o fili parce que ko munna ninnu kɛra masaw ye fɔlɔ ali de tun kan ka k'a ye bon an yɛrɛ bɛ siyaw ɲininka o est ce que ni ali tun kɛra a ye komi a ko fɔ ali de tun ka kɛ fanga fɔlɔ ye ni ali tun kɛra a ye est ce que ali tun bɛna diinɛ yɔrɔ dɔ de yɛlɛma seli farida 5 o b'a cogo la sun b'a cogo la heji b'a cogo la jaga b'a cogo la la ilaha illallah n'i bɛ don diinɛ na i bɛ don n'o min o b'a cogo la o tuma ni ali tun sigira sa mun tun bɛna yɛlɛma o k'o fana fɔ an ye bon n'u ko non ko ni ali kun sigira mankan kun t'a la bon sisan Usman fagara ali sigira o mankan yɛrɛ juguyara ni Usman ta fana ye o de y'a to mɔgɔ i bɛ ala de deli diinɛ ka hɛrɛ bɛ min na ala k'o kɛ o kumana an b'a fɔ baara ɲuman o bɛ mɔgɔw ka jurumu yafa i n'a fɔ kira sallallahu alaihi wa sallam a y'a fɔ hadisa kɛnɛmaw na as-salawatul khams seli farida 5 in ani al-jum'atu ila al-jum'a ka bɔ juma na ka taa juma na ani ka bɔ sunkalo la ka taa sunkalo la o bɛ mɔgɔw ka jurumu yafa n'an y'a yɔrɔ janya ka bɔ kɛbira jurumu ma kɛbira jurumu ka ca an tɛ se k'an da don a la komi an t'o walanda kɔnɔ o ye dɔw b'a fɔ sab'ul mubiqat fɛn minnu bɛ adamaden halaki musirikuya i bɛ seli i bɛ filankafoya ni lajɛliw ni fɛn kuntanw kɛ ani kɔrɔti bon dabali jugu kɛ mɔgɔ la pour que dabali ka a tigi mako sa dabali bɛ tiɲɛ i ma a t'i sɔrɔ ni ala de ka latigɛ tɛ wala ka mɔgɔ faga mɔgɔ min lama sariya ma min fagali daga sariya juge kɛraw ye ani riba wari dunni intérêt de banque ka taa 100 ta banque fɛ k'a fɔ i b'a sara 100 ni 20 walama ka taa ɲɔ bɔrɛ 1 minɛ k'i b'a juru sara bɔrɛ 1 tila o min kɛmɛ sanga yan fɛ a bɛ fɔ nin de ma ko kɛbira jurumu ani yatimadenw ka nafolo dunni ani ka boli kɛlɛ kɛnɛ kan ani ka jɛnɛya nkalon da adamaden na hɔrɔnmuso min tɛ jɛnɛya kɛlɛ ye wala dulɔmiw ni dangadenw a ka ca bon an b'a fɔ sisan fɛn minnu baara ɲuman min bɛ se ka kɛ ka mɔgɔw ka jurumu yafa an b'a fɔ sahabaw y'o caman kɛ bon shahiduya fana y'a dɔ ye a dɔw fagara diinɛ na diinɛ kama i n'a fɔ ali fagara cogo min Usman fagara cogo min Umar fagara cogo min ninnu bɛɛ ye shahidu de ye hadisa sahalen dun nana k'a fɔ ko shahidu ka jurumu bɛɛ lajɛlen o bɛ yafa fɔ n'a bɔra juru la i n'a fɔ ni juru b'a a kan na a sara ka wali juru to a la fo k'a sara ɲinɛ jurumu o jurumu to ye ala b'o bɛɛ lajɛlen yafa madama mushriku tɛ a sara a shahidulama bon nin bɛɛ bɛ se ka ninnu sahaba ninnu ye ko minnu kɛ ni jurumuko de don an b'a fɔ ten komi siyaw b'a fɔ ko Usman ninnu ni Umar ninnu tɛ silamɛw ye ko ye nin jurumuko ninnu kɛ a caman tɛ tiɲɛ ye wa hali ni tiɲɛ yera min na anw b'a fɔ u ye ɲumanya min kɛ u ka jurumu bɛ tunu o ɲumanya baji kɔnɔ parce que kira ye fɛn caman fɔ sallallahu alaihi wa sallam a ko arafa suni a b'i ka san jurumu yafa ashura fana a bɛ san 2 i n'a fɔ a b'i ka san 2 jurumu yafa ashura fana jɔ minɛ tile 10 kalo kura in de ye jɔ minɛ o b'i ka san 1 jurumu yafa bon ninnu tun bɛ sun u tun bɛ fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ bon sisan aw bɛna fɔ sisan ko ye nin jurumu ninnu kɛ o ye ninnu kɛ an b'a ɲini Allah subhanahu wa ta'ala fɛ halisa ala ka diinɛ ta ko ɲuman d'a ma ala ka diinɛ faamu ko ɲuman d'a ma ala ka diinɛ faamu ko ɲuman d'a ma o de y'a to kira ko sallallahu alaihi wa sallam la tasubbu ashabi فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا
ako an kana ale ka sahabaw neni an kan'o neni ako aw dɔla kelen ale kira ye kalani bɛ masa min bolo hali n'an ye uhudu kulu sanu ɲɔgɔnna sarakati a tɛ ninnu ka mure ɲɛ kelen ɲɔ wala a kenige a mure ɲɛ kelen sarakati a t'a baraji bɔ a t'a tilancɛ bɔ o kumana sababu naaninan fana silamɛw ka duwawu kɛli adamaden anw minnu nana kɔfɛ an b'a ɲini ninnu de ye ala ka yafa u ma minnu tɛmɛna anw ɲɛ ala kana bɛnzɔngɔniya don anw dusukun na ni sahaba ninnu ɲɛ o kumana silamɛw ka seli su fana kan janaza seliw ka yafa deli kɛ o bɛɛ ye jurumo yafa sababu dɔ ye o kumana sahabaw depuis fɔlɔ fo bi n'an tun bɛ sɔli kɛ wala n'an bɛ duwawu kɛ an b'a fɔ ala ka sɔli kira kan sallallahu alaihi wasallam n'a ka sahaba bɛɛ lajɛlen nka siyaw nana sisan bamakɔ k'a kana fɔ sahaba bɛɛ lajɛlen ko an ka fɔ ko sahaba minnu kɛrɛnkɛrɛnlen don ko sinɔ ko sahaba bɛɛ kun man ɲi wa an b'a fɔ ala ko radiyallahu anhum wa radu anhu ala jɛnu u ma u jɛna ala ma n'aw de ko k'a tɛ jɛn u ma o ye aw kungo de ye o kumana kira sallallahu alaihi wasallam sababu duurunan min bɛ se ka adamaden ka jurumu yafa kira ka duwawu a ka yafa deli a ɲɛnɛma ani a fatulen kɔfɛ lahara m'a fɔ sisan a fatulen kɔfɛ lahara kɛnɛ kan kira bɛ sunnaalido kɛ ni kira bɛ sunnaalido kɛ ni mɔgɔ min n'a ka sunnaalido de ka kan o ye sahabaw ye fɔlɔ yan'a ka se anw ma parce que olu de y'a dɛmɛ a ka ɲɛnɛmaya kɔnɔ olu de y'u ni n'u ka nafolo bɛɛ di kira ma sallallahu alaihi wasallam bon sababu wɔɔrɔnan min bɛ se ka adamaden dɛmɛ a ka jurumu yafa la a fatulen kɔfɛ mɔgɔw bɛ duwawu minnu kɛ wala sarakati bɔ wala ka heji kɛ i b'a sɔrɔ dɔw bɛ yen sisan a fatura i n'a fɔ hadisa kɛnɛma y'a fɔ cogo min na k'a fɔ ko ninnu u bɛ se banbagatɔ ma i n'a fɔ den ka duwawu wa waladun salihun yad'u la Seydina Umar den Abdulahi ibn Umar a ye mɔgɔ joli joli kala diinɛ na u ko b'o ko hakɛw fɔ an ye Abubakar den n'a mɔdenw Abubakar mɔden dɔ tun ye Madina dɔnnibagabaw ye Al-Qasim bun Muhammad bun Abi Bakr Siddiq min fuqaha al-Madinati sab'a ninnu ye baara minnu kɛ diinɛ na o kumana yali o hinɛ tɛ s'u faw ma madama u ma sa mushrikuya kan diinɛ tun b'u bolo fana hali bi an b'a ye mɔgɔ caman bɛ yen bi a yɛrɛ bɛ heji a b'a fɔ ko n bɛ n ba heji ko a tun ma heji a fatura a bɛ dɔ sara o bɛ heji ba in nɔ na a bɛ dɔ sara o bɛ heji a fa nɔ na mɛ o bɛɛ n'a bɔlen don halala nafolo la o bɛɛ duwawu bɛ se a bangebaa in ma o kumana o fatura n'a y'a sɔrɔ o fatura mushriku tɛ a bɛ seli a bɛ ala bato mɛ jurumu dɔw b'a kan na o b'a ni ala cɛ mun b'a jira k'a fɔ ala tɛ se k'o yafa den ninnu ka hɛrɛ kɛli y'a ye o de y'a to hadisa nana wolonfilanan an bɛna kuma min kan hadisa nana o kan o ye jumɛn ye diɲɛ masiba o dɔ bɛ se ka adamaden sɔrɔ min bɛ se ka kɛ sababu fana k'i ka jurumu yafa o de y'a to bɔda caman bɛ silamɛ bolo bɔda caman bɛ muminu bolo n'a y'i cɛsiri ala bato fɛ k'i yɔrɔ janya mushrikuya ma a ka jurumu misɛnninw wala jurumuba yɛrɛ dɔ bɛ se ka k'a la ala bɛ se k'o yafa ni nin fɛn fɔlen ninnu ye o wolonfilanan ye jumɛn ye diɲɛ masiba dɔw bɛ yen ala bɛ se k'i ka jurumu yafa n'o ye i n'a fɔ a nana hadisaw la cogo min na hadisa minnu an b'a Aisha ya hadisa fɔ ما من مصيبة يصاب بها المسلم إلا كفر بها عنه حتى الشوكة يشاكها أفو مصيبة نا إسلاما صرو ألا باكي سببوي كي كا جرمو يا فهل واني ممني صرو شوكة واني نبتاما واني مميسي صرو وبي جرمو يا فادودي والله c'est vrai وبي جرمو يا فادودي وداتو مغودو دو بي بنا فابك مغو كنا كو كارسا كنا كنا كو يرادي kwa kuna ko yara yɛrɛ de k'i ma dɔn ko nin kɛra labanko jugu ye k'a banana dilan na ko fo k'a toli nin bɛɛ bɛ fɔ an fɛ mɛ i bɛ taa sɔrɔ a ye bana min kɛ ala y'o de kɛ sababu ye k'a ka jurumu ban dɔɔni dɔɔni fo ka taa ni bɔ ala ka sɔrɔ a ka sanu o kumana ni fɛn ninnu ka ca sahabaw ala ka jɛmɛ ka b'u ma o lajarabila masibaw caman na kɛlɛw kɛra gɛriw caman kɛra dɔw yɛrɛ ka denbayaw ban'u na dɔw gɛnna ka b'u faso la Mus'ab ibn Umair ninnu o baw ye nafolotigiw de y'u ka nafolo bɛɛ bɔ su la k'u to kelen na u sɛgɛnna ka tila fo ka taa faga Uhudu kɛlɛ la dɔw ta u jɔngɛna dɔw ka fanga yɛrɛ tiɲɛna u bolo mɛ nin bɛɛ de ye fɛn ye ala bɛ se ka u ka jurumu yafa ni fɛn minnu ye o kumana an b'a ɲini Allah subhanahu wa ta'ala fɛ hali sisan diinɛ ta fanga ala k'a d'a ma diinɛ ta fanga ala k'a d'a ma diinɛ ta fanga ala k'a d'a ma o kumana sahaba caman bɛ yen kɛlɛ ninnu kɛra a dɔw ma taa u tor'u ka sow kɔnɔ o ma sɔn k'u da don kɛlɛ in si la n'aw minnu nana kɔfɛ bi an ko fo tiɲɛtigi de ka ɲini ko parce que ko ne nin ma kɛ ko kira somɔgɔw ka hakɛ tɛ d'u ma o tuma e bɛn'i to Mali de la ka ninnu juger wala ko e de bɛ kira somɔgɔw ka hakɛ di mɔgɔ minnu yɛrɛ b'e bolo kɔrɔ e ma se k'olu ka hakɛ di k'e bɛ mɔgɔ wɛrɛ ta di o kumana
sababu minnu bɛ yen min bɛ se ka adamadenw ka jurumu yafa fana an y'a fɔ muminu bɛ lajarabi ni min ye bon a dɔw fana na hali muminu mana don kaburu kɔnɔ kaburu ka koroni ani mɛlɛkɛ bɛ na i ɲininkali min kɛ o fitinaw nin bɛɛ ye fitina dɔ de ye ala bɛ adamaden fitina ni min ye ou bien lahara jɔ dɔ jatigɛ a n'a a fitina nin bɛɛ de bɛ yen o de y'a to ko cɛ dɔ nana a ye Abdulahi ibn Umar Seydina Umar denkɛ sɔrɔ haramu na a y'a sigi a bɛ fɛ ka Usman lagosi a bɔra yɔrɔ dɔ la sahaba tɛ parce que bɛ nin ye mɔgɔ da kɔnɔ sahabaw tɛ dɛ hali b'a kuma mɛn ko karisa ye nin lagosi i b'a sɔrɔ sahaba tɛ tabi'una bi atba'u tabi'in o dɔw u ka waatiw parce que groupe cayara Mu'tazila ni fɛnw nana daminɛ dɔɔni a dɔw de bɛ na n'a kumaw ye a nana a ko yali Ibn Umar Seydina Umar ko yali a ko o denkɛ ma n'o ye Abdullahi ko yali i b'a kalama k'a fɔ Usman bolila Uhudu don ko a ma Baduru kɛlɛ kɛ a ma Bayatu Ridwan kɛ Ibn Umar ko a ma ko Uhudu don ko Ala ko k'a yafar'o ma Uhudu ta Ala ko a yafara o ma ko mɛ aw bolo ko jurumu fitini y'a sɔrɔ aw ko k'a ti jɛ ko Baduru don kira y'a to a denmuso de kɔrɔ ka tila k'a niyɔrɔ bɔ Bayatu Ridwan o kɛra Usman yɛrɛ sababu de la a cilen ka taa Maka ko mɛ aw ba ni Ala ko a yafara min ma aw ko a tɛ yafa bon ko tɔ minnu bɛ yen n'a b'o fɔ k'o tɛ lebu ye o tɛ lebu ye o ye ɲuman de ye o ye ɲuman de ye wa u bɛ sahaba tilancɛ bɛɛ lajɛlen u b'a bɛɛ lajɛlen de tugumaliyani nin ye an b'a ɲini Alahu subahanahu wa taala fɛ diinɛ in ta fanga Ala k'a d'a ma diinɛ in ta fanga Ala k'a d'a ma silamɛya a tɛ taa dɔnni kɔ dɔnni nafama Ala k'a nɔgɔya an ye dɔnni nafama Ala k'a nɔgɔya an ye o de y'a to an b'a fɔ ni manden tilka ummatun qad khalat ninnu tɛmɛna de ka ban laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum u ye min kɛ o b'u ye anw fana bɛna min kɛ o de bɛ anw ɲɛ de anw tɛna ɲininka lahara ninnu ka baarakɛta la nka ni bida mɔgɔ dɔ wulila ka nkalon ta k'a da ninnu na dɔnni fitinin min b'an na an bɛ min dɔn diyagoya an fana k'o de ɲɛfɔ mɔgɔw ye. an b'a fɔ dɛ an tɛ siran mɔgɔ si ɲɛ kolokolo an b'u bɛɛ kama kari. o kumana ninnu ye nkalon caman tigɛ ka da sahaba ninnu na bon Usman yɛrɛ tɛ an y'a fɔ sahaba wɛrɛw bɛ yen u ye ko wɛrɛw kɛ minnu ni a ma ɲɛ dɔnnibagaw y'o fɔ nka o n'a ta bɛɛ u ka ɲumanya kuma bɛɛ an bɛ kuma o de kan u ka jurumu an b'a ɲini Ala fɛ fana o yafalen don halisa Ala k'o yafa parce que an bɛ se k'a ye sisan o b'a fɔ sisan ko Umaru tun ka farin ko kuma bɛɛ gɔɲɛ b'a bolo a bɛ baga mɔgɔw ma k'o bugɔ ko ka sɔrɔ ko man kan ka kɛ an b'a fɔ Umaru tun b'o kɛ parce que a bɛ fanga na ko dɔ bɛ yen kana sɔn a ka daminɛ hali ni haramu tɛ ni m'i jija a bɛ taa laban haramu na i n'a fɔ ko Ubay ibn Ka'ab ale tun bɛ kuranna dɔn sahababa don don dɔ la Umaru n'a bɛnna bɔlɔ fɛ dɔw bɛ ka taama a nɔfɛ Umaru ye gɔɲɛ ɲɛ kelen k'a la a ko Umaru ma ko nin ye mun ye ma hadha ya amir al-mu'minin ko nin ye mun ye ya mu'minu ka ɲɛmɔgɔ Umaru ko a ma de a ko nin ma ɲi e yɛrɛ de ma parce que nin ye fitina de ye e ma mɔgɔ minnu b'i nɔfɛ dɔgɔyalima don o fana ma e ka bɔ dɔrɔn mɔgɔ 3 ka tugu e kɔfɛ wala 5 wala 6 i mana bɔ o bɛ girin o b'i nɔfɛ a bɛ k'e kɔnɔ sisan k'e de ka fisa ni olu ye i n'a fɔ an fɛ o bɛ min fɔ ko karisa e ko nin ye maaba dan ye a yɛrɛ bɛ dɔw yɛrɛ b'u yɛrɛ wele k'olu ye maaba de ye k'a ma fɔ ko maa ka fisa ni maa ye bon n'e kɛra mɔgɔba ye minnu bɛ nɔfɛ dun c'est que olu de ye mɔgɔ n'u ye hali n'i m'a f'u ɲɛna o bɛ ko bako de don ne ba de ka fisa bon n'i y'o fɔ sisan o kɔrɔ minnu bɛ nɔfɛ peut-être olu ba de ma fisa bon sahabaw fana u ye fɛn o fɛn kɛ an bɛ se ka min fɔ an b'a fɔ imma ijtihad jija de don o ɲɔgɔnnaw caman kɛra n'a y'a jija ka fɛn min kɛ ɲɛmɔgɔ ninnu n'a ɲɛn'a bolo alhamdulillah a bɛ baraji 2 sɔrɔ n'i y'a ye fili fana sɔrɔ a bɛ baraji 1 sɔrɔ parce que o n'a ka kan o ni nin fɛn ninnu ka kan o kumana sahabaw tile la dɔw ye jɛnɛya kɛ u delila ka na kira ma sallallahu alaihi wasallam ka hadisi Ma'iz k'a fɔ kira saniya n ye jɛnɛya kɛ hadu bɔr'u la i n'a fɔ minnu farala kɛru la k'u faga bon n'u farala kɛru la o y'u ka jurumu de bannen o bon n'i nana o tigi na bi don k'a fɔ ko dɔw ye nin kɛ o kumana ni fisiku nana adamaden na n'o ye juguya ye a tigi nana a ka hadu bɔra a tigi la k'a saniya k'a saniya an b'a fɔ ni hadu bɔra a tigi la a saniya na mais ni hadu ma bɔ a la a tigi y'i dogo a sara ten k'a sɔrɔ a ma tubi ka bɔ jurumu in ma an b'a fɔ a ka ko bɛ Ala de bolo n'a ka di Alahu subahanahu wa taala ye Ala bɛ yafa a ma
n'a ka di ala fana ye ala b'a dɔn a ka jahanama kɔnɔ n'a ka jurumu banna ala b'a bɔ parce que mɔgɔ bɛ don tasuma na ka bɔ sariya bɛɛ sɔnnen don malimanba naani bɛɛ b'o kan mɔgɔ min tɛ don ka bɔ maa min sara kafirilama wala mushirikulama mɔgɔ min tɛ mushiriku don wala kafiri don wala munafiku ya nafiki mɔgɔ min silamɛya na a bɛ seli a bɛ su ma ale yɛrɛ kɔnɔ a dalen tɛ diinɛ na o de ka ca mali la an fɛ ni somaw wulila a b'a fɔ ko somaw ta de ye tiɲɛ wala ni kerecɛnw wulila a b'a fɔ ko kerecɛnw yɛrɛ de ta ye tiɲɛ k'i ma ye k'u ye san dayɛlɛ ko ala dayɛlɛ ko san nana ko kerecɛnw tilennen don bon ni kuma siya ni min farati a bɛ kɛ nafiki parce que ni e y'a bila i kɔnɔ ka ban e dun bɛ seli ko donsow de ta ye tiɲɛ u ka sɔnni walama sɔnnikɛlaw de ta ye tiɲɛ ko bi an ka segin an ka laada kɔrɔw ma ko an ka bamanan laada kɔrɔ minnu tun bɛ yen ko ala an ka segin o ma ko silamɛya de nana an tiɲɛ n'i y'o fɔ i tɛ silamɛya bilen o i jato i mana dɔn k'a fɔ nin kuma bɛ kafiriya i ka tila k'a fɔ i bɛ bɔ silamɛya na f'i ka tubi kura ye de f'i ka tubi kura ye wala ni silamɛ sariya yɛrɛ bɛ yen n'i bɔra diinɛ na i bɛ faga parce que hadisa b'o la k'a fɔ man badala diinahu faqtuluhu ni mɔgɔ min y'a ka diinɛ bila a b'a faga parce que n'i ma don choix b'i bolo mais i donnen kɔ diinɛ na ka na diinɛ lagosi ka tila ka silamɛya kɛ saboteli fɛn ye i ni fagali de ka kan o tumana an b'a ɲini ala subhanahu wa ta'ala fɛ halisa sahaba ninnu ala k'u kanu don an dusukun na ala k'u kanu don an dusukun na ala k'u kanu don an dusukun na yarabi an ka denmisɛnnin minnu bɛ kalan na k'u hakili dayɛlɛ kalan fɛ yarabi ala m'o kɛra kalan wuli minnu sera ka denmisɛnninw hakili fɔ ne ye kalan fɛ yarabi ala m'o kɛra an ka diinɛ kalanyɔrɔbaw madrasasobaw an b'a ɲini fana karamɔgɔbaw fɛ u k'u cɛsiri denmisɛnw ka kalanko la parce que kalan niveau tɛ kalan na bilen adamadenw nata dayɛlɛla a kɛra sababu ye kalanyɔrɔ matière minnu kan ka di diinɛ kalanyɔrɔ la a caman bɔra yen bi k'a yɛlɛma k'a kɛ français ni fɛnw ye ko n'o kɛra k'u na kan fila kalan minnu yɛrɛ kan kelen kalan olu selen tɛ k'o faamu n'aw taara caya denmisɛnninw bolo o de y'a to bɛ madrasaden sɔrɔ bi a bɛ lycée la mais hali seli kabila ni b'a da a t'a dɔn olu de bɛna tila ka na kɛ wajulukɛlaw ye ka kɛ karamɔgɔw ye n'o kɛra fili tɔw bɛ taa caya parce que i bɛ karamɔgɔ minnu ye bi siyaw nɔfɛ a fɛn caman bɛ ten a dɔw ma niveau yɛrɛ kɛ niveau t'u la caman bɛ yen o kalan fitinin kɛ kilasi 6 9 i b'a sɔrɔ hakili yɛrɛ tun man di kalanyɔrɔ la bon o y'a ye sisan wari bɛ sɔrɔ min na dɔrɔn u bɛ don o la ko o wajulu kɛ jamana kɔnɔ hali n'o bɛ mɔgɔ sama ka taa se tasuma ma o tumana kalanyɔrɔtigiw masuguliya de b'aw bolo aw de bɛ ɲininka denw fana na parce que minnu b'u denw ta k'a di aw ma olu ma kalan mais u bɛ fɛ o denw ka diinɛ dɔn o tumana kalanyɔrɔtigi ka ɲi kalanyɔrɔ kɔnɔ de i n'a fɔ an ka segu karamɔgɔ kɔrɔw tun b'a kɛ cogo min saad ninnu i bɛ taa sɔgɔma i b'u sɔrɔ kalanyɔrɔ la mudiru ninnu i bɛ taa wula fɛ i b'u sɔrɔ kalanyɔrɔ la u bɛ don kilasiw bɛɛ kɔnɔ u bɛ karamɔgɔw contrôler n'a sɔrɔ u bɛ leçon di a ɲɛ ma wa leçon man kan ka di kalanyɔrɔ kɔnɔ o tɛ di bon n'o kɛra kalandenw bɛ niveau sɔrɔ wajibi mais sisan kalanyɔrɔ karamɔgɔbaw yɛrɛ caman ka businessiw cayara mabɛrɛyaw b'u bolo u bɛ boli la faamaw kɔ wala u bɛna an ka kalanyɔrɔ dɛmɛ faamaw bɛna an ka kalanyɔrɔ dɛmɛ faama k'i ka kalanyɔrɔ dɛmɛ o tɛ hɛrɛ ye ka kalanyɔrɔ ma parce que faama caman bɛ yen diinɛ fanga ma b'u bolo an b'a ɲini halisa ala ka an n'u yuru kana bon olu ka avantage bɛ min na o y'u yuru ta de o tumana ala ka an n'u kana mais kalanyɔrɔtigiw kan k'u hakili to k'a da danaya min dar'u ka denw ka diinɛ faamu na u k'u cɛsiri ɲɔna lahara kungo b'u da la yarabi ala ka dɔn nafama d'a ma ni fili y'an sɔrɔ yɔrɔ min fana an b'a ɲini ala subhanahu wa ta'ala fɛ ala k'o yafa an ye parce que bɛɛ lajɛlen bɛ fili bɛɛ lajɛlen bɛ fili an ka jamanaw ala k'o basigi an ka jamanaw ala k'o basigi an ka faamaw fana an b'a ɲini ala subhanahu wa ta'ala fɛ ka diinɛ kanu don o la yarabi ala m'o kɛra ka hinɛ don dusukun na yarabi ala m'o kɛra ka hinɛ don dusukun na yarabi ala m'o kɛra subhanaka allahumma bihamdik أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Donc, en cas où Stas Kaudio Balasisa, donc nous devons faire qu'Angarda la c'est Moradama Dirni Doma. Nous devons faire Dina la Gossi, qu'a fait ouais, si la mère de Nana Mali tient ou qu'à Mali la c'est Choradola. Si la mère maintenant qu'à Mali tient de, moi, nous n'était comme Ousmane Madane, Idara Shaoula la Bayaye, Idara, et le petit président 1% à Daruna Sangare là. Hein? Ani les soufis Bilal là, et critique Rata d'autres Karamoko là. Ou l'on devait qu'à Dina tient en cas Mali de Kono, parce qu'on m'a qu'à la niveau tout là, où il y a Wari Kanou qu'à te mettre à la coca. C'est pour ça que bébé ka waso ka yada réseaux sociaux ka. Donc Mali qui ra boucantier, allez c'est la mère là, Karamoko qui ra boucantier ou des quoi. En bout ben kama kari ton chinu maçon. Ouais. Ku galaga kari kolo fouette voilà fanante sera onye, encore ala encore kira. Wallahi bilay. Donc nous m'a fraté.
un petit roulao, un bout kala réseaux sociaux là, kaka katou kala maliko, non yala kajaye, Inch'Allah, yara biama. Donc les Karamoko, moi je vous dis faites très attention. Un peu ka dawa mike, un peu kam robof lila. Ouais, je te dis Ousmane Madani Dara là, le chia caché là. Et mes chia dogolé, mes beka préservatif dara, ka fofou fitini dara ledo, ka galon tege, en ka kira ka saba, nous ka salam alayhi wa salam, ante djano ye wa anti toué. Faut lara jodo, Inch'Allah. Et kiti bete lara. Je suis prête, hein. Wallahi, j'ai pas peur. Wallahi, ala isra bondu sukun kono. Lara, embêta nyena boni, kiti kan katagane ni karamuko, nous toni nonche. Abete Inch'Allah, je suis prête, kolo. Foueta la antesra. Parce qu'ambeka ala kachiandeka. Kira kasuna de kono. Voilà, Kabako. Donc la famille, on vous laisse ici. Sur ce, à la prochaine fois, Inch'Allah. Pour une prochaine vidéo, on travaille beaucoup. La reprise, c'est là. Donc, ça sera une vidéo par semaine, Inch'Allah. Ne vous inquiétez pas. On embêque à la kabara de là, Inch'Allah, fisabilillah. Donc, un peu vidéo blat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim fil alamin innaka hamidun majid. Sallallahu alayhi wa sallam. Barakallahu fik.